Hola amigos, antes de que empiece el video con nuestro amigo Matt, que es el entrenador de Hollywood que les he venido mencionando, los invito a que se suscriban ustedes a nuestra página web 413 Movement. Ahí ustedes van a ser los primeros en enterarse cuando nosotros lanzamos esos programas de ejercicio. La entrevista está bastante buena, van a aprender ustedes muchísimo acerca de quién es él, de dónde viene, cuál es nuestro propósito. Espero ustedes lo disfruten. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren saber algo más acerca de qué es lo que estamos haciendo, déjenos por favor abajo en los comentarios un comentario o algo. Tanto yo como él, como mi hermano, vamos a estar atentos para responder sus preguntas acerca de estos ejercicios. Solo los invitamos a que vayan a nuestra página 413 Movement, dejen su email y ustedes van a ser los primeros en saber exactamente de qué se trata todo esto. Bueno, ahora sí, empecemos el video. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Les voy a introducir a ustedes a mi amigo. Hola amigos, me llamo Matt y soy un entrenador de Hollywood. Como dice, yo soy baraco. Sí amigos, mi amigo aquí es un berraco entrenador de Hollywood. Sin duda, una de las mejores personas que he conocido desde que nosotros estuvimos aquí viviendo en Los Ángeles. Ya muchos de ustedes saben de que hemos estado trabajando con él para sacar unos programas de ejercicios que les va a ayudar a ustedes, tanto como para los dolores de espalda, porque también venimos con un programa que es específicamente para las personas que tienen problemas no graves, no serios, pero algo que les va a ayudar a ustedes a fortalecer la espalda. También ejercicios de casa y muchas otras cosas más. Pero, quiero que ustedes conozcan un poquitico más acerca de él, de quién es, de dónde viene, a qué se dedica, porque creo que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Como ustedes pudieron ver, el hombre habla español, ¿sí o no? ¿Usted habla español? Sí. Y él entiende todo muy bien. Usted sabe, uno de vivir aquí en Los Ángeles, usted también habla español con la gente. Sí, muy bien. Muy bien, ya. Pero para que le quede un poquitico más fácil, we'll just talk in English and we'll just go from there. No habla inglés. Oh, ¿usted no habla inglés? We can speak in English. Yeah, of course. So, I'm just letting them know that you're a good friend of ours. We value everything that we've learned. We've been creating these programs that are going to help out my followers. You already know kind of like who they are, the demographic, the age, and most people have back issues, so we've taken that into account. For sure. But antes de que empecemos, it would be nice, sería bueno que tú les digas de dónde vienes. It would be nice for you to tell them where are you from, Yeah. qué estudiaste, what school did you go to, what's your major, how did you learn, cómo aprendiste. Yeah. So originally, guys, I was born in New York City. I was raised there for about 6 years, and then I ended up all the way down in Mississippi. There I went to college. I was a two-sport athlete. I did track and football, but after the first year, I just stayed with track. One requires you to gain a lot of weight. The other one requires you to be lightweight, so it kind of was a hard 50-50 choice, but I chose track and field. There I competed in the high jump. And then I really started to get into like strength conditioning, the science of the body, how things work properly. Why do some people jump higher than others? Why do people have back pain and others don't? And so I made a phone call to my uncle, who was actually the strength conditioning coach for the New York Giants. When he was there, he won 2 Super Bowls. And so it's a really good person to learn from. So I started picking his brain. He told me to start working in my weight room in college, to start helping out to learn the body more. And so I did that for my last 2 years of college. So I was playing sports and learning everything in the weight room. So I kind of had a head start on everything. And then I got a really good internship at a place called Exos. It's irrelevant to you guys, but here in America, it's where all the football players, the American football players, go to get ready for the NFL. And so I studied there, and they're known for being very good in their industry. And so I learned everything there. All right, let me catch him up. Go ahead, you got it. Entonces, nacido en Nueva York, vamos a ver si todo me sale bien. Nacido en Nueva York, estuvo viviendo en Mississippi, allá él fue a estudiar. Siempre tuvo un interés porque en el colegio él hacía deporte tanto de fútbol americano, pero también corría. Entonces él aprendió la importancia de uno ser delgado pero con velocidad y de aumentar un poquitico de más masa muscular porque hacía los dos deportes. En sus estudios él se conoció con su tío, your uncle, right? Yes. Que él era entrenador de físico y condicionamiento de los jugadores de los New York Giants.
de fútbol americano por 2 años. Entonces él aprendió ahí, se metió. Y no es hasta que ya él hizo, ya después de, after you graduated, right? You Yep. went to internship. Él hizo un internado en Arizona, donde yo también hice como que el estudio, y es muy cierto. Los mejores atletas del mundo, se puede decir, y de fútbol americano, todos resultan allá para prepararse para la temporada. Y él tuvo la suerte de aprender muchísimo de las cosas que no nos enseñan hoy en día. Yo he visto muchas cosas y ustedes saben que yo permanezco pues siempre investigando todo sobre la salud y bienestar y también el tema del físico, aunque pues obviamente el físico mío no es nada comparable al de él. Él es un experto en la materia y digo yo, esta es la persona con la cual deberíamos de hacer algo. Por fin se nos animó. Pero bueno, dejemos que él continúe con su historia. So, you're at the internship. Yeah, so I'm at the internship, and oddly enough, no one wanted to work with pro athletes. And what I thought is, if you're the best of the best, you're going to work with pro athletes. And so all the other like 6 people who got it went completely different ways, and I was the only one who wanted pro sports. And thankfully enough, like everything lined up perfectly to where I ended up working with pro sports for 6 months. And a lot of the times it was just me running the classes by myself because the head coach was constantly getting interviewed by ESPN or doing magazine calls and all these other things. And so it just kind of left me there to like learn how to do things on my own. And it was a great teaching tool. One of my favorite quotes is, "You can't teach experience." So early on I was thrown into the fire and I learned how to do everything on my own. After the internship was over, about 4 months after, I got a call. And it was my old coach in Arizona, and he said, "I want you to come to Los Angeles and work with me at this new gym." You want to catch him up? Entonces él en su internado, ahí estuvo él trabajando y muy pocas personas quisieron irse como a la dirección de trabajar con entrenadores, con deportistas profesionales. Entonces ahí fue donde él, I actually said it pretty fast. Él recibió una llamada de, who was it from Los Angeles? Yeah. A friend? My coach, yeah, my former mentor. Yeah. Sí, él tenía su mentor y él dijo, hey, le hizo una llamada de Los Ángeles y ahí, si no estoy equivocado, ahí él fue donde le dijo, hey, ¿por qué no te vienes aquí y me ayudas aquí a entrenar a estos deportistas? Entonces, él ha estado en casi las cosas más importantes que tienen que ver con el rendimiento y el ejercicio, pero bueno, sigamos, ¿ok? And then I stay at this gym for about 2 years. And now this gym is very different than your standard gym. This was a very high-end clientele. So you were either like a CEO of a business, you were a professional athlete, or you were a famous musician or celebrity. Wait, and this is in Los Angeles now? Los Angeles. En Los yes. Angeles. Entonces ahí empezó, él fue a Los Ángeles y él dice que la clientela de ahí es muy particular. Son empresarios y he conocido yo varios de los empresarios de la cual él menciona. Gente de deportistas profesionales o es una clientela muy selecta. And so it was a very high profile gym, a very elite gym, and it was there that I first kind of got involved with the celebrity training or the professional athlete training, and I did that for 2 years. And then after 2 years I realized I can do this on my own at an even higher level. And so I decided to step away. I started my own business, and I still have all of the clients that I worked with at the gym, but now I've built gyms for them at their houses. And the reason for that is their life is so busy and so demanding that everything at their house just makes sense and it makes it easier for them. And so you look at it from a perspective of like these guys, for example, a professional musician seeks out a professional strength coach. And for me, that was very eye-opening about how serious these people take their training. And then throughout the course of me just having my own business, I went to this gym and I met Ronald, and let's go ahead and catch him up there. Entonces, él trabajando en este gimnasio en Los Ángeles, empiezan a llegar personas que sí, que quieren los servicios y quieren estar yendo, pero muchos de ellos no tienen el tiempo tanto como para estar yendo y pierden mucho tiempo. Entonces, él empezó a entrenarlos en su propio hogar. Entonces él construye también gimnasios para las personas específicamente como para lo que ellos lo necesitan. Entonces él durante de estar trabajando en esos lugares, en esos gimnasios, ahí fue donde nos conocimos. Pero él dice que le parece muy interesante porque, y es realidad,
un profesional va y busca a otro profesional y él ya es muy reconocido en este mundo de entrenamientos y de ejercicios que ya los profesionales, no importa en qué estés, también van y lo buscan hacia él. Entonces ahí fue donde nos conocimos. This is where we met. Yeah, so we met at this one gym one time, and I'm not even sure how it started, but it was just an organic friendship right from the beginning. And I think the first time we ate, we didn't even know what each other did. We were just friends. And so he asked what I do, and I asked what he did, and he began to explain he had this bit of an audience, and I didn't really understand the YouTube world or like. Yeah, because what was happening is that I can help them out only so much. Yes. I tell them every time, okay, so this is what we're gonna do. 3 things that I always teach: water in the morning, 100%. get to sleep on time, and move your body. But move your body can be so many things. So this is in my area of expertise, and I'm not gonna come on here and tell these people and tell my followers that, oh no, this is how you're supposed to perform the exercise, because this is not what I do. So then once I started hearing what you were teaching, I was like, oh my God, like this is the piece that my followers need to know, but it's just that you're so busy. Yeah. And I understand it, but luckily, hopefully we can get this out soon. Entonces, nos conocimos, él y yo pues no sabíamos ni qué era lo que hacíamos, sino que nos caímos bien junto con mi hermano que está aquí detrás de la cámara, y empezamos nosotros a charlar y empezamos a notar de que, hey, usted me empezó a contar toda la historia, y usted mismo saben, yo solo puedo hacer tanto con mis conocimientos no abarcan lo que él sabe, para eso uno tendría que ir a estudiar, y bueno, ¿cómo es que dicen? Zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, mire, a mí me encanta mucho la salud y el bienestar. Siempre le digo yo a ustedes, tomen agua en ayunas, acuéstense temprano, pero siempre le digo que hay que mover el cuerpo. Mover el cuerpo es muy diferente para todo el mundo. Entonces, ahí fue donde yo dije, hey, yo sé que usted mantiene muy ocupado y yo sé que sus clientes es su prioridad, porque obviamente esa es de eso él vive, ese es el trabajo de él, ese es el arte. Pero me encantaría que hiciéramos algo juntos. Entonces la verdad, llevamos planeando esto ya mucho tiempo, hasta un poquitico más de 1 año y medio. Y ahí hemos estado. So I'm telling them that we've been planning this for almost like a year and a half now, almost since we got here. And yeah, and it's been a good friendship. I'll let you know who my followers were. Yeah. What I felt was important. So we created different types of at-home workouts, and we also have ones where you have to go to the gym. So I think what's really important is for them to understand the importance of performing certain exercises and mastering that, because nowadays everyone is posting their exercise on Instagram, but sometimes I think, I'm like looking at the programs or looking at these exercises, and I ask myself, is that for a beginner? For sure. Is that for someone intermediate level? Is that for advanced? I mean, am I going to go send my mom do those exercises? After learning from you, I was like, no. Entonces, yo empecé como que a hablar con él y le digo yo a él que la manera en la cual diseñamos como estos programas fue como mirando básicamente lo que usted mira hoy en día en las redes sociales, que ustedes como que agarran una idea, ay, este ejercicio me gustó, pero empieza uno a mirar este ejercicio para quién es una persona que apenas va a empezar con los ejercicios, nivel intermediario. Voy a mandar yo a mi mamá que haga esos ejercicios, yo no sé. So, how did we plan it? How did you do it, basically? Yeah, so I think it was pretty simple, actually. A lot of people tend to overcomplicate things, and I'm very simple. One, I've seen that it works, and 2, we can't learn if it's all thrown out to us at once. And so one thing or one analogy I like to use is like, think about the alphabet. You learn one letter at a time. And once you master that letter, you can add another letter to it. And the same thing goes for like me trying to learn Spanish. I learn 1 word at a time. I don't learn 5 words at a time. And so this program is all about simplicity. You're going to see at the at-home program, there's no weights involved. It's all body weight. So you guys are going to master 1 move at a time. Like the bench. You guys have to learn how to squat properly to the bench before we ever put weight in your hands. That's going to protect your back. It's going to show you the benefit of posture. All these things. And so we always start simple, and then we work up towards our goal. You never just skip all these steps. That's how people get injured. And you see a lot of times on Instagram in these programs, it's always something new and try to be classy. Like, you can even tell them, like, your products are simple. Like, think about water. That is a free product, and Ronald says drink it every morning. And that's something I say too.
the basic things always win in life. It's always simple. Simple always wins. Entonces, él dice que para uno aprender uno bien, deberíamos de aprender es como el abecedario. Siempre vamos de una letra, de la A a la Z. Igual que cuando uno aprende uno español, usted aprende con las palabras pequeñas y uno va luego formando frases y etcétera. Entonces, la idea de que nosotros, la idea de lo que yo le mencioné, de que yo lo que estaba buscando para mi audiencia era que yo necesito que usted los eduque y les enseñe los ejercicios para que ellos más adelante ya sean capaces de hacer muchas de las cosas que ustedes ven de las personas que ustedes admiran, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría no llegan ahí de esa manera, haciendo ese tipo de peso, no, todos van llegando a su paso. Entonces, creamos un programa donde él dice, vea Ronald, lo más importante es uno aprenderse lo más básico y la gente siempre como que no le pone atención porque ya quieren empezar a hacer sentadillas con peso, pero su cuerpo en realidad no está preparado de eso. Ahora, él me explicó toda la ciencia, cómo el connective tissue y todo eso hace parte de por qué no somos capaces. Hay que entrenar el cuerpo. Usted no puede llegar y brincarse de una sin saber nadar, ¿no? Tirarse al agua sin saber nadar, todo eso es al paso. Entonces, ese es el programa que hemos creado. Es cosas básicas, muy elementales. Pero, este es el principio de algo muy importante, porque al aprenderse ustedes esto, los van a hallar ustedes para lo que pensamos hacer ya para el futuro, que es algo más. So I'm telling them that yes, everything that you've incorporated is like the basics, like the beginning. And this is very important because in order for them to do the things that they usually see on Instagram or on social media of people lifting weights, those people did not get there just lifting weights right off the bat. They started off with a program just like this. And here's another thing, guys, too. Like, here's a perfect example. The celebrities and clients I train, all the way to the professional athletes, to myself, and what you guys are going to be doing are going to be the same things. Like, everyone needs to squat. Everyone needs to learn how to sit up and stand. Everyone needs to learn how to hinge, how to pull something, and how to push something. And you guys are going to see throughout the course of this program what I'm talking about. But something me and Ronald always talked about, and it's something I'm very passionate about, is being able to provide my service to everyone. And so in America, a lot of people always try to sell to celebrities or sell the American dream, the celebrity dream, when in fact, like, that's cool, but I want to open up the doors to everyone. And so when Ronald approached me about this, I figured like Latinos had a celebrity or a superhero to follow, and it turns out there's no one really guiding the fitness industry properly. And then that's when me and Ronald came up with the idea to, how can we give back to you guys? And so that's something I'm very passionate about, and me and Ronald, he's a great person, and so I'm very excited. And I really appreciate you giving us your time. No, for sure. I mean, because I understand your world, and I've seen how much you work, and the amount of people who want your services, and you haven't taken a few months out of your time just to help us create these programs. It really means a lot, because I look at the Hispanic community, and yes, there are a lot of people who are influential, but I don't see anyone with your type of background and expertise just willing to give it all. Yeah. Because le estoy diciendo yo a él que yo valoro muchísimo que él haya tomado este tiempo, porque no todo el mundo va a tomarse los meses que él se tomó para crear y para... Porque hay gente que llega y dice, sí, haz esto y aquello, pero ¿con qué razón? Eso es algo que hay que tener uno como que las bases, y él las tiene. Entonces yo le digo, aprecio mucho porque él tomó parte de su tiempo, de sus servicios, y lo dedicó a eso a nosotros. Y sí, en la comunidad latina hay muchas personas que enseñan hoy en día ejercicios, de eso estamos llenos nosotros, también tenemos, o sea, tenemos sus cosas, pero no veo nadie personalmente que yo los esté viendo que diga yo, sepa más de lo que él sabe. Y él dice, todos nosotros deberíamos de aprender lo básico, e inclusive los artistas que él entrena, las actrices, los actores que él entrena, todos hacen los mismos ejercicios, puede que con peso o sin peso, pero ustedes mismos lo van a hacer en esos programas. I tell them that these exercises that are going to be involved in these programs, even your clients, your actresses or your actors or your singers are also doing the same exercises. 100%. And you guys are going to see right now the basics, what they started out at. And you'll see like the bodies they have now and the progressions that they have. We are going to lay out step-by-step programs and phases. And so right now we're just releasing phase 1. We want you guys to master that. The last thing we want is to us put out a more advanced version and you guys buy it and then hurt.
hurt someone. So we're going to start with the basics, master this, and then we're going to release the next phase. And like I said, we've been working on this for months, and we're really excited about it. And we're just excited to see you guys like progress with it. Like I know a lot of you guys are following Ronald's regimen now, but following that with a workout routine is going to only it's going to do so many things for your body. Yeah. Dice él que nosotros vamos a ir llevándolas a ustedes paso por paso. Esto es como que, este es mi modo de pensar. Y el modo de pensar también es igual, es ir por fases. Esta es la primera fase que nosotros estamos haciendo. Van a aprender ustedes muchísimo, la verdad. Y va a ser una manera de ustedes ir progresando con el tiempo, los ejercicios. Entonces, es un gran beneficio, yo creo que para todos nosotros. It's a great benefit to all of us. Algo que también me parece bien importante es que usted debería de mantener esto en cuenta. Cuando yo lo introduje a él, a mi Instagram, muchas personas, estamos hablando, when I introduced it that first time, many people, they were like, hey, how do I contract your services? Como muchas personas inmediatamente querían los servicios de él y etcétera. Para uno contratar a una persona así específicamente como él, cuesta mucho dinero. No quiero decir la tarifa a él, pero es alto, no es alcanzable para muchos de nosotros, no es realista. Lo que nosotros vamos a hacer al lanzar esos productos, sí, obviamente, vamos a cobrar algo, pero no es lo que ustedes se imaginan. Si ustedes han visto todo lo que yo cobro para los servicios, es como regalar básicamente la información. Es algo que él dijo, yo no sé, Ronald, voy a estar regalando yo mucha de mi información ahí. Y esto es como que lo que nos une a nosotros tres, a mi hermano, a Matt y yo, es como que la fe y la convicción que nosotros tenemos por querer ayudar a la gente. I'm telling them that once you started receiving a whole bunch of people from my followers that wanted to work with you, yeah, your rates are high. Yes. They're very high. And when we spoke, we were like, hey, if we come out with a program, it has to be cheap. Like I cannot sell programs that are $100, $80, $90. I can't do that. I can't do that to my followers. So you know what the prices of these products, you know how much they cost. And what united us three is the fact that our conviction that we want to help, which is what you mentioned. Que tú quieres ayudar. Yeah. So, and that's something that's tough too, guys. Yeah, it's like when you charge a high amount for a product and your best friend tells you he wants to cut that down by tenfold, it doesn't make any sense. Like I have a business, I have to feed my family at the end of the day, but to Ronald's bigger point, we all had to humble ourselves and say, our goal is to help. Our goal is not to make money. And you told me, I want to help. And then I said, this is, for my community, this is the best way that we can help. For sure. And and I don't want to take advantage of you also. You know what I mean? I don't want to take advantage of your time. So. No, but the way I look at it is like, to give back, like you have to give something of yourself. Otherwise, you're not giving. Yeah. And so for me, giving my time and reducing the price by a lot of money is my way of giving. And now I just hope you guys give this to yourself and try the program, and you guys are going to see the amazing things that, like, when me and Ronald combine, what it can do for your body. Like, you guys have been taking his supplements for years and have seen all the benefits. Now try combining it with moving your body. Like, one of my favorite sayings of all time is movement is medicine, and it's truly always proven right. Sí, él dice que una de las cosas que él siempre ha aprendido es que la movención es la medicina, el movimiento es medicina. Y ustedes han estado acostumbrando a consumir mis suplementos y han visto ustedes una gran mejoría, pero ahorita lo vamos a combinar todos juntos. Y él dice, al final de todo esto, sí. Cuando yo fui a él y le dije, hey, esto lo tenemos que vender a tanto, y él dice, Ronald, eso es como venderlo 10 veces menos de lo que yo acostumbro a vender mis programas. Pero al fin y al cabo estamos nosotros aquí es para ayudar. Entonces, I'm going to cut it right here. We'll probably do like something else. For just sure. not to keep the video too long. How long is it, Brian? 23 minutos y me han comido los zancudos. Si he movido mucho la cámara, perdónenme por favor, pero estoy rodeado de zancudos. Brian says there's a lot of mosquitoes and they're like having a feast right now. Like, I'm sorry if I move the camera a lot, guys. I apologize. Pero amigos, ¿qué les comento? Mire, los programas van a ser buenísimos. Como les digo, ustedes no van a estar pagando $40, $50 por el programa. Inclusive, tenemos la esposa de él, que ella es terapeuta física, a physical therapist, your wife. Yes. Hasta ella quiso dar lo que ella ha aprendido y lo que ella ha trabajado acerca de
¿cuáles son los ejercicios específicos para los dolores de espalda para corregir ya esto de una vez por todas? Yo les he enseñado ejercicios antes, pero cuando ella me explicó, no, Ronald, hay cosas muchas más importantes que deberían Maybe hacer. something they can do too is when you guys watch this video, we want to use my wife too. Like I said, we really want to give back. And so if you guys comment like the top 2 or 3 things that you guys see problems with, whether it's your core or low back, like your feet, let us know and we'll try to develop a regimen that we can help you guys out Yeah, with. because she's very knowledgeable. Yeah, and entonces she's smart. Él está diciendo, mire, la esposa de él son gente que le encanta el trabajo que están haciendo. Entonces, en los comentarios, si ustedes nos dicen, vea Ronald, tengo dolor en tal lugar, en tal esto, hablamos con ella, de pronto grabamos otra serie de videos que sean específicamente para ustedes. Y como les digo, esos tipos de programas que son para corregir esto y aquello, ustedes no van a estar pagando 40, 50, 60 dólares, no. Todo le estamos haciendo, no voy a decir el precio específico. Muchos de ustedes ya se enteraron que hacer entre 27, 35 dólares. Que si ustedes se pueden a pensar para una persona que cobra para un programa 400, 500 dólares o va a ir a cobrar la hora que ustedes, ¿para qué les digo? Va a estar bueno, amigo. Entonces estén ustedes atentos para el próximo contenido que vamos a estar lanzando. Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud o algo que ustedes quisieran ver más adelante, por favor aquí abajo en los comentarios también. En los comentarios voy a dejar el Instagram de él. Ahí ustedes lo pueden seguir. Pero él de vez en cuando sube las personas que él está entrenando. Ha entrenado a las personas, voy a decir, de la gente más pesada que se conoce aquí en Estados Unidos en forma de actrices, actores, artistas, gente billonaria. Él es la persona que está, inclusive, I'm gonna tell them something that they don't know. Hay muchas personas que sacan programas que son para los videos y esto. Él está detrás de ahí mirando que todas estas personas, hombres y mujeres, estén haciendo correctamente los ejercicios para que se vea bien, para que ellos lo puedan vender. A él lo contratan para eso. Entonces, para que ustedes tengan en mente cómo es de respetable el trabajo de él, que hasta lo contratan para mirar, hey, estoy haciendo bien el ejercicio para ver si se vende bien, para eso lo contratan. I'm just letting them know that you work with high profile clients. Telling them to go follow your Instagram. It'll be in the description, in the comment section. I know you respect your clients a lot, so you're not always like filming them. Yeah, that's not who he is. But that occasionally they'll see someone. For sure. They'll see someone there. And also, I just let them know that you've also been hired to see if these people are performing their exercises with whom they sell their programs to you guys. You check and make sure that their form is correct to make it seem like if it's legitimate. Correct. So yeah, I just had one of my clients yesterday. It was in Thailand, and he posted on like his story as a joke, like, "Hey, Matt, am I doing this right?" You know what I mean? So like, really, that's what I try to do. Like all the way in Thailand, like that's how dedicated these people are, and like that's one thing we want to encourage you to do. Like I didn't realize like celebrities and high-profile people like work that hard. I thought everything was almost handed to them, and like being an artist was a walk in the park, and you realize that like all across the world these people are training, they're reaching out to me, and like I'm only 1 hour of their day. I'm just a fitness person, so like to be truly good at something they have to master their craft. Like they spend hours singing and they still hire a professional coach for that 1 hour. That's how good they want to be, you know. And I think that's something, if you guys take that perspective for the 6-week course that we're going to offer, the 5 or 6 week course, and you guys like attack it with that much effort, I think you guys will truly shock yourselves. It'll be good. Yeah, it'll be good. I'll be following along as best as I can. Perfect. I know you will be as well. Yeah, no, for sure. Entonces esperemos muy pronto a darles a ustedes más información, más contenido acerca de esto. Maybe the first week of December. We'll do like a live or something. No, maybe have everything ready. Yeah, absolutely. I don't know. We're gonna try our best. De pronto la primera semana de diciembre, no sé. Haremos lo mejor posible. Solamente que estamos nosotros aquí en Los Ángeles. Muchos de ustedes ya se enteraron que nos mudamos para Miami. Él estuvo desocupado para el mediodía de hoy. Entonces dije yo, hey, grabemos un video. Deje que las personas te conozcan, porque estos programas que vamos a sacar van a ser súper claves. Y si lo quieren seguir a él, otra vez de nuevo, lo siguen abajo en las descripciones. Ahí les dejé el link. Los quiero mucho. Nos vemos para la próxima. Y nos vemos, muy pronto. Do you still remember your intro? Yo soy Matt. No. Me llamo Matt. Y soy un
Yo soy baraco. Es un berraco. Chao.